ایشین گیمز ہاکی ایونٹ کے فائنل میں پاکستان نے ملیشیا کو 2-0 سے شکست دے کر 20 سال بعد گولڈ میڈل جیت لیا۔ ساتھ ہی پاکستان نے لندن اولمپکس ہاکی کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا۔ گوانگزو میں ہاکی فائنل میں پاکستان اور ملیشیا نے ابتدا ہی سے ایک دوسرے کے گول پر تاپڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ دونوں جانب سے ایک دوسرے کے گول پر حملے کیے گئے، جس کے نتیجے میں 26ویں منٹ میں پاکستان کو پہلا پینلٹی کارنر ملا، جس پر سہیل عباس نے گول کر کے پاکستان کو برتری دلا دی۔ یہ ایونٹ میں ان کا 5واں گول تھا۔ 29ویں منٹ میں پاکستان نے ایک اور حملہ کیا، جسے ملیشیا کے گول کیپر نے ناکام بنا دیا۔ پہلے ہاف کے اختتام پر پاکستان کی برتری 1-0 تھی۔ پاکستان نے دوسرے ہاف میں بھی اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا۔ ریحان بٹ نے دوسرے ہاف کے تیسرے منٹ میں دوسرا گول کر کے پاکستان کی برتری کو 2-0 کر دیا۔ میچ میں پاکستانی ڈیفینڈرز نے بھی بہترین کارکردگی دکھائی اور ملیشین فارورڈز کو گول کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا، اور فائنل میں 2-0 سے کامیابی کے ساتھ پاکستان نے ایشین گیمز میں سونے کا تمغہ جیت لیا۔ پہلی بار فائنل میں جگہ بنانے والی ملیشیا کی ٹیم نے سلور میڈل حاصل کیا۔ اس کامیابی کے بعد پاکستان نے 2012 میں ہونے والے لندن اولمپکس کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا۔ پاکستان ہاکی ٹیم کی فتح کا جشن پورے ملک میں منایا جا رہا ہے۔ جیو نیوز کی نمائندہ ماریا میمن اس وقت موجود ہیں پاکستان ہاکی ٹیم کے فارورڈ ریحان بٹ کے گھر۔ آئیے ان کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستان نے ملیشیا کو ایک زبردست مقابلے کے بعد ہرا کر 20 سال بعد ایشیائی ہاکی ٹیم چیمپئن ہونے کا تاج اپنے سر پہ جو ہے سجا لیا ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں ریحان بٹ، جنہوں نے اس میچ میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا ان کی فیملی کے ساتھ۔ ریحان کا فون ہے، یہی کہا کہ ماں جی دعا کریں میری، تو ماں کی دعائیں تو ہر وقت ہی دعا ہوتی ہے بچوں کے لیے، ماں کی تو پر یہ ہے کہ اس کے لیے بہت دعائیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ٹیم کو فتح دی ہے اور سارے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ اور کامیابیاں دیں۔ ماں باپ کی تو یہی دعا ہے۔ والد صاحب سے ان کی بات کرتے ہیں، آج کے میچ میں خصوصی کردار جو گول کیا ہے انہوں نے، اس کے بارے میں کیا جذبات؟ آج بہت اچھا گول کیا اور لگا ریحان بٹ ہے۔ یہ آپ نے دیکھا والدین کی جو نظریں ہیں وہ بھر آئی ہیں، لیکن بہت زیادہ پراؤڈ ہے، بہت زیادہ خوش ہے کہ آج جو جیت میں ان کے بیٹے نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا اور پاکستان کی جیت میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ جی، اور والدین بجا طور پر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ ایشین گیمز ہاکی کے فائنل میں پاکستان کی جیت کے ساتھ ہی ملک بھر میں جشن کا سما ہو گیا۔ مختلف شہروں میں اولمپئنز، سابق انٹرنیشنل کھلاڑیوں نے میچ دیکھنے کا خصوصی اہتمام کیا اور فتح کے ساتھ ہی بھنگڑے بھی ڈالے۔ کامیابی پر جشن کی طرف سے لا دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایشین گیمز ہاکی کے فائنل میں پاکستان نے ملیشیا کے خلاف فتح حاصل کی۔ اس کے ساتھ ہی پورے ملک میں جشن کا سما ہو گیا۔ شائقین ہاکی نے بھنگڑے ڈالے، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں اور ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا گیا۔ لاہور کے نیشنل اسٹیڈیم میں اولمپئنز، سابق انٹرنیشنل کھلاڑیوں اور عوام نے ایک ساتھ میچ دیکھا اور فتح کے ساتھ ہی ڈھول کی تھاپ پر رقص شروع کر دیا۔ کراچی کے ہاکی کلب آف پاکستان میں بھی میچ دیکھنے کے لیے خاص اہتمام کیا گیا۔ فتح کے بعد عوام اور سابق کھلاڑیوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے اور مٹھائیاں تقسیم کی۔ فیصلہ آباد میں پاکستان کی فتح کے ساتھ شائقین ہاکی جوش میں آ گئے۔ انہوں نے پاکستان ہاکی ٹیم کے حق میں نعرے لگائے اور بھنگڑے ڈالے۔
पेशावर में ओलंपियंस और साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ियों समेत अवाम ने मैच देखा। इस मौके पर सूबाई वज़ीर खेल सैयद आखिल शाह भी मौजूद थे। फतह के साथ ही पाकिस्तानी अवाम ने खूब रक्स किया। और पाकिस्तान हॉकी टीम के नायब कप्तान मोहम्मद इमरान के घर पर मौजूद हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे इरफानुल्लाह बताएगा कि मोहम्मद इमरान के अहले खाना का इस खुशी के मौके पर क्या कहना है। जी, इस वक्त मैं मोहम्मद इमरान जो कि नायब कप्तान है पाकिस्तानी टीम की, उनके घर पे मौजूद हूँ। उनके घर के बाहर जो है इस वक्त भी जो है वो ढोल बज रहा है और वहाँ उनके जो अहले मोहल्ला है वहाँ पर जमा है और बड़ी खुशी मनाई जा रही है। उनकी जो अहलियाँ हैं शुमाइला इमरान, वो मेरे साथ हैं। शुमाइला इमरान जो है वो खुद भी हॉकी की प्लेयर रही है ज़माना तालिब इल्मी में, और अभी उनकी कुछ देर पहले जो है मोहम्मद इमरान से बात भी हुई है। उनसे पूछते हैं कि उनके क्या जज्बात हैं। मोहम्मद इमरान जो है उन्होंने क्या अभी उनको पैगाम दिया। जी, आप कहिए क्या बात हुई अभी मोहम्मद इमरान से आपकी और कैसे, कितने खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हैं, पूरी टीम बहुत खुश है और सेलिब्रेट कर रही है वहाँ पे। और ऐसे इतनी ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है ये, तो जाहिर है कि हर कोई खुश है। मेरे ख्याल से तो पूरी कौम ही खुश है और मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करती हूँ, उनकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी। और ऐसे वक्त में जबकि ऐसे हालात से, मुश्किल हालात से कौम गुजर रही है, तो ये अचीवमेंट जो है ये मेरे ख्याल से उनको बहुत ज़्यादा खुशी देगी कौम को। तो क्या समझती है कि आप जो पूरी टीम ने वर्क किया या मोहम्मद इमरान की बड़ी काबिश है? नहीं, ये पूरी टीम वर्क का नतीजा है। पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है और ये पूरी टीम का, किसी एक पर्सन का नहीं, पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है कि ये गोल्ड मेडल जो है आज उन्होंने 20 साल बाद जो है कौम को ये इतना बड़ी खुशी दी है। और आप खुद भी प्लेयर रही हैं हॉकी की, तो आप क्या समझती हैं कि कौन सी ऐसी चीज थी जो आज पाकिस्तानी टीम में, जिसने आज पाकिस्तान को पता से हमकिनार कराया? टीम की, पूरी टीम की मेहनत है, टीम स्पिरिट है, किसी एक पर्सन की नहीं, पूरी टीम जो थी उसने मेहनत की है। तो मेरा ख्याल है कि ये टीम वर्क का नतीजा है, किसी एक पर्सन का नहीं है, पूरी टीम की मेहनत है। खाना कितने खुश हैं इस पे? बहुत ज्यादा खुश हैं, जाहिर है खुशी की बात है और हर कोई खुश है, पूरा मोहल्ला खुश है, पूरा मुल्क खुश है। जी, ये शुमाइला इमरान थी जो बता रही थी कि वो बहुत खुश हैं कि उनके जो खाविंद हैं और उनकी पूरी टीम है उसने पाकिस्तान को जो है वो 20 साल बाद इतनी बड़ी खुशी दी है कि तमाम गलियों और मोहल्लों में यहाँ पे ढोल बज रहे हैं, लोग बहुत खुश हैं इस तमाम इवेंट पर। जी, बहुत शुक्रिया इरफानुल्लाह आपका। इरफानुल्लाह मौजूद थे पाकिस्तान हॉकी टीम के नायब कप्तान के घर और उनके अहले खाना बहुत ही खुशी महसूस कर रहे थे। और यकीनन क्यों खुशी महसूस ना करें, आखिर इतनी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान हॉकी टीम ने हासिल की है और कौम को खुशखबरी दी है। पाकिस्तान हॉकी टीम की शानदार फतह से हर चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है। और अब चलते हैं कोयटा कौमी हॉकी टीम के कप्तान ज़ीशान अशरफ के घर, जहां मौजूद हैं जियो न्यूज की नुमाइंदा सादिया जहांगीर। हॉकी टीम के कप्तान ज़ीशान अशरफ के घर में मौजूद हूँ, उनके खानदान के साथ, उनकी फैमिली, उनके बहन भाई इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि इस टाइम उनकी खुशी का क्या उनका रिएक्शन है। जी, ये इनकी बड़ी भाभी है, इनसे मैं बात करती हूँ, ये बताएंगे हमें कि इनके अपने देवर के बारे में क्या ख्यालात हैं, उनकी खुशी का इजहार वो कैसे करती हैं। जी बताइए भाभी। जी, हमें बहुत खुशी हुई है कि ज़ीशान जो है इस मकाम पर पहुंचे हैं। वो बरसों से मेहनत कर रहे थे और इतने अरसे की मेहनत के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें ये इज्जत दी है कि उन्होंने ये मकाम हासिल किया है। ये बलूचिस्तान के लिए फख्र का मकाम है कि यहाँ से एक पहला प्लेयर जो है वो इस मकाम पे पहुंचा है। आपकी बात करवाती हूँ उनकी बहन से कि वो क्या कहती हैं उनके बारे में, कि उनकी खुशी का वो इजहार कैसे करती हैं। सर, इतने अरसे के बाद पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल लिया है, ये हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के लिए और हम सब बहन भाइयों के लिए, पूरी कौम के लिए बहुत फख्र का मुकाम है। हमें दुआ करनी चाहिए कि इसी तरह पाकिस्तान जहां भी जाए हमेशा जीत कर आए, हर फील्ड में जीते। मैं आपकी बात करवाती हूँ यहाँ मौजूद उनके बड़े भाई से, वो इस टाइम उनके क्या तासुरात हैं, वो क्या कहते हैं। सबसे पहले तो हम अल्लाह को शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें तोहफा अता फरमाया, 20 साल के बाद पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से भी, प्राइम मिनिस्टर से भी, कासिम ज़िया साहब से भी, आसिफ बाजवा से भी, वो हॉकी को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतने फंड उनके लिए फराहम कर रहे हैं, लेकिन उनकी नॉलेज में होना चाहिए कि ज़ीशान अशरफ के साथ ऑलमोस्ट तमाम के तमाम प्लेयर इस जॉबलेस हैं। जब आप प्लेयरों को इंसेंटिव नहीं देंगे फिर उनसे आप रिजल्ट नहीं मांग सकते। उनकी जॉब के अरेंजमेंट करें ताकि प्लेयर घर से फ्री हो माइंड हो के, तो फिर वो गेम के ऊपर ज्यादा तवज्जो दे सके।